Okay, so ambak ta sa katong pangutana ni Ivan, which is actually, sir, igay ko ka ng example sa ikaduha nga dagway, sir. So ang ikaduha nga dagway, anak ko na ay vector nga ang dagway niya kay D1. So na kay vector. So 1 cm ito, no? 1 cm 30 degrees north of east. So gusto na ko ni siya isulat using katong ikaduha nga dagway, which is actually kini D1x I hat plus D1y j hat. Plus dili ni siya always nga kuana x o y lang. So it happens na kini nga vector kay two-dimensional lang na siya. Okay? Na ay vector nga okay, we are actually living in a three-dimensional space. So meaning ang imong vector pwede na siya mo span og tulo ka dimensions. So you have d1x I hat plus d1y j hat, and then ay katulos three dimensions. So you have d1z, the z component. So you have k hat. So ang kini lang kay two-dimensional lang siya, 2D. So meaning kung i-plot na ko na siya, kini lang 2D. That's 2D. So ito lang i-plot ko ganina. So murag mola na siya. Now, na-vector nga, kung kini siya, kung yun ang i-drawing, mura siya 3 kini. Okay? Okay. So, shape. Wait. Kaya anong pagulo mo gamit ni class? Sorry. Shape. Okay, for example, kana. Sorry. That one. So nakakay gamay lang kayo, no? Hindi na ko nipadakan. Okay, for example, kana. So, mo ni siya ato ang x-axis here. Muna ito ang y-axis. And then, kini siya would be our z-axis. So, muna kitawag na ito nga, okay? Muna siya kitawag na ito nga three-dimensional space. So, kung nakay vector, for example, may imagine pa ninyo, right? Makita ninyo na kini perpendicular ni siya ani. Tapos, kini po dayong kini siya ang kana siya kay perpendicular 90 degrees po ni. This is 90 degrees. Okay. This is the gitawag na to ni siya as the YZ plane. Right sa ba, Ivan? Okay. And then, kini siya, mo ni siya to ang XY. So, mo ni siya, mo ni kitawag na to nga, this is X, this is Y. So, this is the XY plane. Okay. So, bali, kung ako ni siyang, kini siya ba? Kini mo ni siya to XY plane. And then, kini po dayon, natay isa. Kini, and kini. So, y-axis padulong sa z-axis. So, this is gitawag nato nga y, not y, but gitawag nato nga, sorry. This is
this is the YZ. This is the YZ plane. Kini mo ato ang kini mo ato ang XY, kini mo ato sa ni class. Kini sa ni siya nga plane. This is ano man ni cut nimo ang Z o ang so okay, no? This is the YZ plane, and then kini siya would be our this would be our XZ ni siya dapat. Kini siya XY man no? This is XY. And kini siya should be paano siya dapat? This should be the XZ plane. Okay, so ayo lang ala sa kanyo ba ano ano mo sa inyo calculus? Labot naman mo dali? Wala, sir. Kami, sir, wala. Ay sa man nagsugod sa inyo calculus, di ba kay analytic geometry man na dapat kina-pick up niyo sa kwan man. Pero I think mag-discuss man later on. Okay, so ako lang emphasize nga dili tanan vector nga lang I hat j hat lang. So akong emphasize nga pwede po siya nga 3-dimensional vector so na kay x y z. So pwede ko nga draw na ko dani i-draw na kong vector dana. So naani siya ay component. So naani siya ay x component here. Naani siya x component dana. And then naani siya ay this is the z component niya. And then project ko dani mo dani sa y. So nakay sorry. Drawing ba? Sorry. My imagining, you know. So this is that's the z. Okay, project mo siya diri sa z. This is the z man, z axis ni. Tapos kini this is x. And then kini daw yung isa dito project na ko. This is the y axis. So na siya tulo ka kini siya na siya tulo kang component mo nang pwede na to siya isulat as inana na ay x, na ay y, na ay z. But then, dili sa tamo focus aning 3 dimension, let's just focus here sa 2 dimension. Okay, para at least maansira na to tong pangutanan ng iban, which is actually unsay dagway ani in component na forms. Muna siya gitawag na to nga component form. Okay? So, okay, asa na ito ang buhatan sa ubos. Susulat na balik. Sorry, asa na ko. D1 is equal to 1 cm 30 degrees north of east. So now, unsay dagway, unsay equivalent form niya na find the equivalent form in terms of the component form. Unsa na siya, no? So yung button kay i-draw nimo ang imong first vector, i-draw nimo ni siya nga vector. So that's actually nagibuhat ka ganina. Nagibuhat ka ganina. So you have, so this is your vector D1. Analytical, sir. Kinahanglan pa gyapon ako mogamit og ruler protractor dani, no? Dili na. Okay, pag abot na nimo og kanang analytical method or mag-component na ka ini, so dili na nimo kinahanglan nga magamit og ruler o protractor. So imo lang hibalon nga asa siya dapita nga
quadrant. So naman kay ko ano, kung ko na ipadayon diri asa siya nga quadrant na butang. So you have this is na siya sa first quadrant kinabi north of sorry. Sa ayop ni class, this is not south but that's actually east. So ana man ka gikan sa east, measure kag 30 degrees padulong sa north. So that's going kini siya nga direction place padulong sa north. So ito ang first vector, right? Amo ni ang vector D1. So na atong buhaton kay nalit gitawag dayon nga i-project na to class. So i-project na ko ni siya sa x-axis. Buhaton is project na ko siya nga vector sa x-axis. So nag-create ni siya og nag-create ni siya og kini siya nga component. This is now your D1x. Okay? So at kini siya north pero pwede po na siya class nga mo ni siya ato ang y axis. And then kini po siya this is your x axis, di ba? Ini. So now mo ni mong D1x. Now gamit ko lang ang color. Sunod kay I'll use this. Pwede siyang i-project sa y-axis. So kining y-axis na ni so that would mean na nakakay component diri tawag nato o D1y. So sir, kung D1y ni, subot pasabot, kini siya kay parallel man siya ni nga side. This one. Parallel man siya nga side. So this is also D1y. Diba? So muna nga, D1x plus, plus no? Kay arrowhead na ni, and then tail sa y component. Pasaka na to, D1y. That is your vector D1. Nakuha? No? True daw, sir. Yes. Okay, so ang ibuat lang kay gi-project na ako, no? I-project na ako, kuhaan ako ni siya og x-axis nga component, tawag na siya D1x. Nang gi-project po din ako ni siya padulong sa y-axis, mo na siya ang D1y. Now, kay balumanta nga, kining D1y is actually parallel to this. Parallel to this one. So, pwede na to ni siya tawagon po na D1y. So, now, mahinumduman nato nga, okay, so, ang graphical method kaya naman siya D1x, and this is plus D1y, that's it, D1x, D1y is actually your vector D1. Di ba? So, muna yung component na form. Na ato ang pangtana karon kay pila ni. Okay? So, curious na ta kung may balaan kung pila ni D1x o D1y. Kuha? Yes, sir. Yes, sir. Kanang pila yung sukod. Pila ni. Bali, kung mag-ruler ka na, pila na siya, pila yung magnitude na. I-measure, sir na, i-measure niya mo. Dili na, okay, again, basig ma-confuse mo, dili ta maggamit og ruler o protractor dani. So, this is now murag analytical, meaning ato nang isolve. Okay? Solve na to. Okay? So now, akong buhaton kay na ako, di ba, D1x. Gusto ta mahibalo pila ang D1x, pila ang D1y. Tama? Yes, sir. So now, Yes. so now, akong i-kuan sa inyo, i-emphasize nga, dili na rin ito mo gamit na ito itong i-practice last time about. So, katawa. So, ako i-draw balik. Draw na ako. So, mo ni mo ang triangle here. Mo ang vector D1. Diba? So, this is D1, which is, ang iyang magnitude is 1 cm. Okay? That's your vector D1 magnitude niya. Then, this is actually 30 degrees.
Now, naibalaan na to, this is d1y and then this is your d1x. Now, atong isolve, pila ang d1x. Gusto ta may balo, pila ang d1x. Nalata na to ang d1x here. Then, nantawa na to ang angle. Kung sa relationship sa dua? Adjacent. Adjacent, tapad. Right? So, tapad. So, that's why gamit atong ka. Okay? Practice naman tani. Remember so katawa? Oh, yes, sir. Yes, sir. Cosine. So you have cosine. Apply kag cosine. Ang sang angle man, do you have 30 degrees. So cosine of the angle 30 degrees is equal to ang A. Adjacent. adja- Adjacent. Adjacent. Very good. So this is actually d1x Over over. hypotenuse. Hypotenuse na to is Over pila. That's hypotenuse. hypotenuse na to is actually the magnitude of vector d1, right? Yes, sir. 1 sir. Hindi siya. centimeter. This is 1 centimeter. Very good. So this is 1 centimeter here. Now, gusto ko makaibaloan eh. So sa akong buhaton para mawala ning 1 cm sa denominator, sa akong buhaton kay multiplyan nako ang tanan expression. Multiplyan nako ang the whole expression by 1 centimeter. Okay? So kung buhaton nimo na abot pasabot, imo man na i-distribute dito. Distribute nimo dito. So now, nakay equality here. Again, this is your left-hand side. This is the right-hand side. Left-hand side, wala. Mo na imong tuo. Now, unsay may tabo sa tuo, pag multiply nimo sa 1 cm. So pag multiply nimo, so nakay d1, ako lang ipakita lang gid d1x. Okay, subscript na ha, dili na x gyud. Sorry. Walang This is actually d1x over 1 cm times 1 cm. So ako nang i-distribute. Sa left-hand side po na kay 1 cm. Commutative man ang kwan class, meaning commutative meaning pwede nga asa na ko siya ibutang. I mean, inig-distribute na ako diri, pwede rin ako na siya isulat nga 1 cm times cosine 30 degrees. Tama? Oh, yes, sir. Ay, unsa akong gibot pero ako nag-distribute, di ba? Now, unsay may tabo ani? Lantawa ang tuo class, ang right-hand side. So na ako'y 1 cm sa taas, na ako'y, okay, it is understood nga na ay denominator dira 1. I have 1 cm here. I have also 1 cm here. 1 cm sa taas, 1 cm sa ubos. So basically, I can cancel that out. Cancel. Okay? So bottom line is, unsay mabilin sa tuo, you have d1x. Ang imuhang right-hand side is actually nalang kay 1 cm cosine 30 degrees. So, kinsay na yung scientific calculator na na. Pwede na ako ni or, pwede na ko na siya isulat as d1x equals 1 cm cosine 30 degrees. Ako rin na siyang gi-flip. Gi-flip na ako. Okay na, di ba? Ako tayo na. Yes, sir. Okay? So again, importante nga mangutana mo dani class kung dili ninyo yung mga master class akong problema. Okay, pero mahinti man nato ni gamiton later on. Abot ninyo og statics sama sa engineering. Engineering is just applied physics. So basic lang ang ilahang murag bitaw unsay may balaan ninyo nga concepts ni sa physics, inyo ra i-apply dito dayon pag na may specific. Well, ma-appreciate na nyo later on ang kung sa'yo akong ipang-sulti karon about ang skill set. So but then, wala naman ipangutana na. So that's your D1X. Ang nyo na lang buhaton class kay gamit mo scientific calculator. Press nyo ni cosine 30 degrees times 1. Kaya lagi ni cosine 30 degrees?
Square root of 3 over, square root of 3 over 2, sir. Okay, so that's roughly, pilagin na siya? 0.86, sir. 0.87. 87. Okay, so there 0.87 cm. Okay, so that's now your D1X. Okay? Okay, so one down. So nakuha na nato ang D1X here. Kuha nato ang D1X. Isa na lang. Atong buhaton karon is ang sa'yo nabilin. D1Y. 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 Okay, D1Y. So this is now D1Y. So okay, draw balik na po. So draw na po na ako. Pwede na ako i-draw balik na ni. Okay, this is 30 degrees. This is your D1Y. Tama, based dani na diagram. Yes, This sir. is your hypotenuse, which is actually 1 cm. This is 1 cm hypotenuse. So sa relationship sa angle o sa D1Y. Opposite. Say, Opposite. opposite at bang. Opposite. Very good. So gamit ka o so So, So, at bang. Okay. So you have sine 30 degrees. Okay. Sine ang angle 30 degrees. That should be equal to the opposite. This D1Y. is DIY. Ay, hypotenuse DIY. over what? Sine 30 degrees opposite. Unsay opposite ani nga angle? This is the opposite. Diba? DIY. oh, So sir. the opposite side is actually D1Y Y. over Over Okay. 1 1 cm. hypotenuse. Okay, so parehas Hypotenuse. na direct class, no? Ang buhaton is multiply. Diretso naman, no? Ako lang yung diretso. Bali, multiply ko 1 cm dani, but pa sa bot, makancel na ko ni dali. Sa right hand side, sa tuong nga bahin, D1Y lang mabilin. D1Y. But then, i-distribute mo nimo siya dito sa pikas kapod. So, ang hitabo diri na ako 1 cm sine 30 degrees. So, or, pwede na ko na siya i-flip. So, you have D1Y equals 1 cm sine 30 degrees. So, sine 30 degrees, that's, ilagay na siya 1 half. 1.5. 1 half, sir, 1 half. So, 1 half. So, this is now equal to 0.5. 0.5 cm. Yes. Okay, so now I have those information. So akong buhatan din, okay. So now, ang answer sa pangutanan ni Ivan would be this. Thus, ang vector D1, ang iyang component nga dagway form is equal to D1X, which is actually, you have 0.87 cm. So naalin kay I hat, right? Plus ang y ka nga component. So you have 0.50 cm and then y component man na siya, so you have j hat. So that's the answer. Okay, sir. Okay? So kini siya nga vector o kini nga vector D1 1 cm 30 degrees north of east kay parehas ra na siya class. But then nahilagdag y. So now ako ang i-emphasize karon sa inyo ha, kay kung tigaan mo ginani dapat kabalo mo solve or mo rewrite sa iya ha padulong dani. Padulong sa second form. Padulong second form. And vice versa. Pwede po nga tigaan mo ginani and then dapat masulat ninyo siya padulong dadto. Sa atong gibuhat pa lang is gini. How about kung tigaan mo ginani? Okay? So but then gusto lang nako i-emphasize na dapat kini ma-master yun eh. Kaya dali ra magyapon ni class, parehas ra magyapon ni siya later. Okay? Okay, sir. Pangutana.
Wala na ko ipangutana, sir. Okay na, sir. Okay, so atong buhaton tong isa, tong F2 kaganina. So ang F2 na to kaganina ay dito na to kaganina sa ito. Dito is equal to pila gito? 2? 2 ba to? 2 sir, 2 centimeter. 2 2 centimeter. centimeter dahil north. Tama to, north. Okay. So Oh, tama, pag-draw sir. nimo anak class, so 2 centimeter north. This is north. So ana ra? Sir, nag-lie siya entirely sa imuhang y-axis. So meaning, dali mo ni pinakadali nga part class kung makita mo ginanilang north, south, west. Pag-draw ninyo, in this case, pag-draw ninyo kinaaman diri ang north. So kana siya nga vector kay nag-lie entirely sa y-axis. So but pasabot naara siya entirely sa y-axis. So wala siya x component. So the x component is 0. So that would mean ang imong vector dito is just equal to naman kay dito, di ba? Dito x I hat plus dito y j hat. And we've learned that ang x component niya is 0. So that would mean this is 0. Ang mag-survive lang is ang d2y, which is actually kininadiretso nga. This is 2 centimeter. So that would mean d2 nimo is just equal to 2 centimeter j hat. This is positive, right? Padulong man na siya dito sa taas ang north. So that's positive j. So you have d2 is just equal to 2 centimeter j hat. Wow! So, Yes, sir. bottom line is, kini siya, and kana siya, kay equal. Question. Now, Yes, sir. agwantahan lang class sa class, ako lang ning equal class, ako lang ning ipadayon na lang kay hinayak naman class. Sir, hilig ka ng konser, gutom na mi. So lang kagina gi-add man nato nino. Gi-add man nato tong D1 plus T2 using graphical method, di ba? Ato nang gi-graph ganina. Now, what if ato na siyang isolve analytically? Sorry. This is analytically method. So, dali na din kayo class. Kaya nga no. Eh, buhaton na kay naanaman kay dagway sa D1. So, ang D1 kay nare-write na nimo to. Okay? Ang D1 nimo kaganina kay na kay 0.87 cm I hat plus 0.50 cm j hat. Okay? So now, ang ikaduha, vector dito, which is actually kini siya, is just equal to, anong Newton man eh? Newton, north. Sorry, nawala na. This is actually north man din. So tara, so you have 2 centimeter j hat. So now, dahil kung i-add mo duha class, di ba, mama na itong gipangita, no? Kung sa'yo resultat. So, yung resultat mo is, mo lang i-add diretso. Component to component. So, muna gitawag nga, analytical or component method. So, meaning, imong giri-write ang duha ka vector into its component form, ato ikaduha nga dagway, which is actually muna ikaduha nga dagway. And then, imo lang i-add. So, this is the resultat, di ba? Pag i-add mo ning duha, ang resulta kay DR. That should be equal to imo na i-add component to component. So I hat, ang imong kaduha nga vector kay walay I hat, so that means 0 ang iyahang x component. So that would mean this is now 0.87 cm I hat. And then plus i-add mo ning duha. Here, add mo ang y ug y nga component. So you have 2.50 cm j hat. So amazing. That's the answer. That's the resultant vector.
So bottom line is, kung tigaan mong vector class nga naka-component na diretso, and then ipa-add sa inyo, pangitaon ang vector sum o resultant vector, dali ra kayo. E inyo ra mga i-add diretso, component to component, x component added to the x component of the second vector, and the same thing for the y components. Okay? Now, ilaos na lang yun ako na kay kaganina. Kaganina, anak ko nga here, anak ko nga kini, nakabalot ani, kini nga part, pagsulat sa first form o pag-rewrite sa first form padulong sa second form. How about ang second form padulong sa first form? So muna itong buhaton karon. Okay, nakuha naman nato ang resultant. Okay, this is the resultant here. So atong gusto kay isulat nato ni siya atong first form. Dapat natay dr atong magnitude here, magnitude, and then comma, then theta, the direction. Pila na siya. So saan nato na siya pag-rewrite, okay, katong kina siya nga form. So itong buhaton class kay, again, i-draw na to. Not draw, dili na ko gamiton ang word na draw, but then sketch. I-sketch na to. So meaning, mag-draw ko o xy axis. So this is the y-axis here, this is the x-axis there. Then akong buhaton is, ako lang i-sketch ni, this is I hat. So I hat is positive sa x-axis, right? Pointing vector sa x-axis. And then, ayan sign din is positive. So that would mean, draw na ako niya. Suppose this is that's your x component, 0.87 cm. Okay, so this is your d1x, bali drx. So ayan component ani class kay mura po ni siya drx x component I hat plus dry j component. So mo ni imuhang drx, this one. So which is actually this. Sketch na nato, no? So that's a plus. Di na kinahanglan gamit ang ruler o protractor. Kaduha, 2 cm j hat. So meaning draw kag x-axis, imuuni mo siyang bag-o nga origin. So mo na imuhang y-axis here, and then x-axis na ni ana siya nga 2.5 j hat. J hat is the y-axis, right? So this is j hat, positive na j hat there. So suppose that's your j hat. This is 2.50 cm. So ang imuhang vector dr is actually this. Tail sa imuhang x component, arrowhead sa imuhang second component. So now, akong gusto is pila man ni siya nga magnitude. So this is your dr. Pila na. So of course, nakabalo na kanin, no? Unsa man ni class? Unsa man ni? Triangle. Triangle. That's a right triangle, right? So Yes, this is 0.87 cm, and then this is 2.50 centimeter. So gusto na ko may balon eh. So this is your A, di ba? Mo na imong A, mo na imuhang B. So this is your C. Mo na itong ipangita man, pila na. So sa itong gamiton nga theorem, To, sir. Yeah. Ay, Pythagorean. that's the Pythagorean theorem. Very good. 2.70. Okay, Pythagorean theorem. That would mean ang imong C is just equal to square root of A square plus B square, which is actually square root of, ang A ni mo is actually mo na imong 0.87. 0.87 centimeters square plus 2.50 centimeter square. So imo lang yan. Pila na class?
Square sa nimo ni una. Square po nimo ni una, and then i-add, and then take the square root. Mao na siya imong C. 2 point, Ila? Ila class? $2.70? Ana si Risa. Risa, 2.70. So this is your, nabay maka-verify ani, this is 2.70 cm. Okay? So ay mo ka siya ka sir. Ang katong sa graphical method lagi nato sir, kay dili man di mao sir. Of course kay nag-assume man tato. This is now the exact. That's why I told you na mas exact ang analytical method. So now, this is now your magnitude, di ba? So remember, you have ang imuhang dr is magnitude, di ba? First part is the magnitude. So this is the magnitude. This one, the C. The C mo na imong magnitudes. This is actually 2.70 cm. Okay, so ang problema na lang dayon is ang direction ng theta. What is theta? So now, balik na punta sa toang sketch there. Here. So kung buhaton is mag-draw ko dani. Mamo ni atong right triangle no kana. Na. So gamiton ko ni nga angle, i-define ko na. That's theta. Gusto ko makibalo na. So again, ako na siyang ako na i-draw dani. So I have, this is the theta there. So nakaibalo na ko ani. That's 2.5 and 2.50 cm. This is also 0.87 cm. So now, gusto ko makaibalo sa angle class. Remember sa katawa? TOA, sir, TOA. Na-remember so katuwa. So unsay wala nato nagamit? Ang TOA. TOA. Nagamit na nato ning so o ang ka. So ang TOA class kay diri ninyo siya magamit kung i-rewrite ninyo ang vector from form 2 which is actually the component form, and then padulong sa form 1 which is katong magnitude and direction. Kini mo na itong form 1. This is our form 1. So now, atong buhaton is TOA. We use TOA. So that would mean apply kag tangent function sa imong angle. So you have tangent angle, which is actually unknown. Muna itong gusto pangitaon. Equals the opposite side. This is O. Diba? Equals opposite side. The opposite side of theta is what? Adjacent. The opposite side. Pila class? Diba kay opposite man eh. Opposite. 2.57. On. Opposite side over adjacent. Diba? Yes. Adjacent side. So again, ang opposite side nimo is pila? 2.50. Right? This is the opposite side of the angle of theta. How about ang adjacent side sa theta? Divided by adjacent side. 87. Very good. So you have 0.87 here. So look at this. Ang unit niya dire kay parehas. So I can cancel that out. Okay? So now, ang theta na ako therefore, so I have tangent theta, ako lang i-rewrite. So you have 2.50 divided by 0.87. Pila na siya class? 2.87, sir. 2.87. Okay, so 2.87. So therefore, gusto na akong theta, so ang buhaton is applyan ni mong inverse tangent. So this is now, para mawala ang tangent here, applyan ni mo both sides by the tangent inverse. Yung tangent inverse. So that would mean kung imo nang buhaton diri sa left hand side sa wala, buhaton pa nimo sa tuo, that would mean matanggal ang tangent na theta na lang mabilin sa wala. So ang sa tuo, you will have tangent inverse 2.87. So pila man na siya class? 70.81. 70.80. Okay, so this is now theta is
70.81. So let's say as ito lang yung round of class 70.81. So meaning that's ano lang 70.8 degrees. Okay? So how many mo okay, table na ta. This is now 70. This is now click share class. So na ako ni Rizal. This is now 70.8 degrees. Okay, aham ka nagsugod og measure. Sa kini diri dapitan nagsugod narang ikog nimo sa imong araw padulong dadto. So this is actually ini positive x-axis mo na buo na itong east. Mo na ang north. North of east. So very good. North. Very good. So this is now north of east. Okay, so there you have it. So bottom line is thus ang imong resultant vector dr has this first form. You have 2.70 cm 70.8 degrees north of east. There you have it. Nakuha na. So, mao ni siya. Actually, karon atong gibad kay mura natag nag-analytical method, nag-add tag duha ka vector. First, ako i-recap ang duha ka vector nga itong gi-add kay kuan, first form ang ilang dagway. So meaning, ang first form nga akong gibot pasabot kay kini, mura bitawag na kay duha ka vector D1 and D2 na naka-express siya in terms of na kay magnitude. Okay? Magnitude po ni Dani. And then ay direction here. So na atong gibuhat kay ato sa lang kining duha, atong gi-rewrite into second form. I-rewrite nato into second form. Which is kay D1x I hat plus D1y j hat. Okay. Naman siya corresponding ang dagway, di ba? So you have D2x I hat plus D2y j hat. So na, gipa-add man nato ang duha. Gi-add man din, gipamatanan mo pila yung resultant vector. So meaning, gi-add din yung duha. Sorry. This is D2. So, pila yung resultant vector. So itong ibuhat is, pag humana to, okay, naanaman tayo katong dagway na this one, D1x I hat plus D1y j hat plus na kay D2 which is naibalaan na to nga zero man tong component ato niyo. So zero ang x component. So meaning, sige ako lang isulat D2x I hat but then this is zero. Naibalaan na to kaganina class katong example na to kaganina. So you have D2y j hat. And then gi-add na din mo. So, gi-add mo component to component. So you have that. So you have drx na yun. Ang resulta, so you have drx plus dry j hat. So mauna na din siya ang ato ang resultant vector nga second form. But then of course, ang problem usually kay dili man mo pangitaan og second form. Ang usually pangitaon ninyo kay first form man. So pila mo ang resultant in terms of magnitude and direction, theta. So, pila na siya. So again, i-rewrite na to ni siya padulong sa first form. Itong gibuhat atong gi-sketch. Ano ning gisumarya?
atong sketch. So nibal-an nato na kay mo na imong drx here. Imo mo lang i-plot na taon nimo kung positive x I hat man ni j hat. So meaning pag y axis ang imong unit vector dana is j hat. Pag x axis kay imong unit vector kay I hat. So this is positive man ang drx. So you have this, and then dy, ito na to ang dry. You have that, dry. And then we've learned that this is now our resultant vector dr. That's the angle theta. So pagkuha na to sa magnitude sa dr, so again, ang notation na to sa magnitude sa dr, gamit tawag Pythagorean. Kuha lang nato ang, square nato ang x component plus the y component square. So that's the magnitude. So this one is the answer to this. How about the theta? How about the direction? Sa atong gibuhat kay ilan taon nato ang sketch. Balik ta sa atong sketch, and then we use TOA. So ana nita, okay, applyan na tong tangent theta equals the opposite. Ani nga diagram. So careful ha. Ani nga diagram, ang iyang opposite is actually dry. But then you have to take note na it's not always the case. Okay, magdepend kini siya nga shape class. Kini nga form here, kay nakadepende ni siya sa imuhang geometry here. Okay? So, mag-vary ni siya. Okay, mag-vary. This will vary depending on the geometry here. But then, ang imuhang timan-an is that ang always true is that tangent theta is opposite side over the adjacent side. Okay, which happens that in this case, you have the opposite side is actually opposite side sa imong theta is actually this, yung atbang. So you have dry, and then ang imo yung adjacent. Ang adjacent aning theta nimo dani, yung tapad is actually this one, the drx. And so, next would be, kung ano mag-inverse na yun. So, pwede na ko class na, okay, ang kining theta nimo dani kay naa naman sa sulod, no? So, pwede na ako buhaton nga, utangan ako absolute value. So, tanong absolute value, buot pa sa buot, ako nang i-constrain ang angle here sa sulod sa imong triangle sa imong sketch. So that would mean na kay theta is equal to tangent inverse sa absolute value sa drx, dy over drx. So ilang taon lang dayon nimo, so muna na ay mong dr would be ang iyang magnitude is this. You have resulta ni drx okay. Ang iyang magnitude is actually tangent inverse of dr. Okay, careful mo ha, this is not always dry over drx. Depende sa shape, okay? Or depende sa imong geometry here. Kini siya kay nasa sa first quadrant, so inani iyang dagway. And then lantaw ninyo, you have gikan nagsugod man ni siya, for this case nagsugod siya sa east padulong sa north. So that's why this you have here north of east. So that's how you solve the resultant vector if you are going to add two vectors na naka first form and then paon ninyo ang resultant vector. Of course,
in first form gyapon ang resulta. Okay? So I think that would be also if nabay pangutana later if you want. So if you want, kung gusto mo mag-consultation pa tomorrow so we can have another consultation for this. If mao man siya kanang pinaka-importante class. So maybe tigaan ta mo exercises later. Post na ako sa Google Classroom. And try to para lang dili mo ma-stagnant. So try to play with it. So meaning just perform the indicated na ipangita na ako. Like for example, ipare-write na ako in terms of exact ipare-write na ako ang first form to second form and second form padulong sa first form. Or pangitaon ang resultant vector given the sets of vectors. So kana lang. Any questions? Wala na, sir. Na, so gutom na kayo. So, Naman ni sir, no? ha? Ako na Naman i-post. siya sa- Yes? Naala siya sa video, sir, no? Kaya tanaw na nanday na ako tra sa video ba? Yes. Okay. I'll post the recording sa sa isa na ako pa site para sa consultation. Sige, sir. Okay, sir. Okay. So, again, class, ang advice, practice ang kinahanglan nato dani. So, dili siya lisod class. I mean, mahimo na siyang lisod once na dili mag-practice. But then if na ay constant nga practice, and then simple ra siya actually. Okay? So, that would be all. Amping mo tanan sa maasahan mo karon sa inyong pagtatag sa Kapanimalay. And then I'll see you maybe next week.